जय जगन्नाथ पिलामाने वेलकम टू हिमांशु एजुकेशन पिलामाने आमे ए क्लास रे षष्ठ श्रेणी पिलामानकर जो नुआ बही आसी साहित्य सुधार प्रथम विषय जन्मभूमिर प्रश्नोत्तर आलोचना करवा पिलामाने डेरी करबानी स्टार्ट करवा। एक नंबर कही निम्नलिखित प्रश्न को ठीक उत्तर पाखे तारा चिन्ह दियो। एक नंबर कहला मुंड शब्द पाई कवितार क्यों शब्द व्यवहार कराई पिलामाने लिखियो मस्तक। दुई नंबर कही जन्मभूमि कवितार मुख्यतः या ऑप्शन भर कौटा पे ना तुम 3 नंबरटा भारत मातार जसगान कराई। ख नंबर कही उक्त उत्तर गुड़ी कहीं बाछिल ताहा कारण तुम सांग मान सह आलोचना कर। यही कवितार कवि मधुसूदन राव आम जन्ममाटी भारतवर्षर अपरूप सौंदर्य और महिमा को वर्णना करछंती। जदि कवितार हिमालय विभिन्न नदी सागर एवं वीर नरनारी कथा उल्लेख कराई से सब केवल भारत मातार महानता गौरव श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करने उद्दिष्ट। तेणु सामग्रिक भाव में देखिले यही कवितार मुख्य लक्ष्य होची पवित्र भारत भूमिर ही जस गान करवा। बुझा पड़ा। तापर पे किसी शब्द देछि भावार्थ देछि। हिमालय पे लिख भारतर उत्तर सीमार व्यापी रही पर्वतमाला। ब्रह्मपुत्र पे मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश और आसाम रे प्रभावित होची। द्राण है पे कौरव पांडव मानकर गुरु एटा द्राण ने द्रोण। सीता है पे जनक राजा दुहिता बा प्रभु श्रीरामकर धर्मपत्नी। गंगा है पे भारतर दीर्घतम पवित्र नदी। चैतन्य पे गौड़ीय वैष्णव मतवादर प्रचारक और प्रसारक थिले। पद्मिनी लिखे पे मेवार राणी आउ वीर रमणी। अर्जुन होउछंती पे तृतीय पांडव। भीष्म हेले गंगांकर पुत्र और कौरव और पांडव मानकर तुमर जेजेबापा है कि। वाल्मीकि होउछंती संस्कृतर रामायणर रचयिता। बुझा पड़ा। तापरे गोटे शरार्थ अच्छी कौन तुहिमा जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि तोहरी संतान आमे हटु सरबे तोसी चरण सेवा तो पाई मन प्राण देवा गाइबा तोहर नाम आनंद रबे तो आनंदे होई भी सुखी कांदिबा दुखरे तोर होइण दुखी। पिला माने डट डट लिखिदेव तुहिमा जन्मभूमि डट डट होइण दुखी। आउ गोटे पाराग्राफ कर पे लिख उक्त पद्यांशटी पठित साहित्य सुधा षष्ठ श्रेणी साहित्य सुधा बही थिबा जन्मभूमि कवितारू आसी। एठारे कवि मधुसूदन राव आमर पवित्र जन्म माटी भारतवर्ष को माता रूपे वर्णना करछंती। आउ गोटे पाराग्राफ पर लिखे पे आमे समस्त भारतवासी हेउचु ए महान भारतर संतान मातृभूमिर श्रीचरण सेवा करने आमे निजर मन और प्राण बलि देवा उचित। आमे समस्ते आनंदर सहित मिलिमिशि आम जन्मभूमिर नाम जस गान करिबा देशर उन्नति तथा आनंदरे आम प्रकृत सुख अनुभव करिबा। सेहीपरि देशर दुख विपद समय आमे मध्य दुख ही तार सामना करबा बोली कवि एठारे शिक्षा दैछंती। बुझा पड़ला। तापर पे कही जन्मभूमि कविता पढ़ी प्रश्न उत्तर दबा। कवितार वर्णित वीर रमणी मानकर नाम लेख। पे लेख सीता सावित्री पद्मिनी दुर्गावती। 2 नंबर कही भारत कटीरे क्यों पर्वतमाला शोभा पाउची। उत्तर लिख पे विंध्य पर्वतमाला। कालिदास किए तांकर रचित गोटे काव्यर नाम लेख। पे लिख कालिदास संस्कृत भाषार महान कवि थिले। कुमार संभव होची गोटे काव्य। 4 कहला आम जन्मभूमि दुई पार्श्व थिबा जलधिर नाम कौन। गोटे है पे कौन आरब सागर आर पटे कौन बंगोपसागर। भारत शरीर में क्यों सब नदी शोभा पाउची। पे लिख गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी शोभा पाउची। तापर पे कही चैतन्यादि महाजन्मे प्रचारिले विभु नाम आनंद मने। ये महात्मार अर्थ होची महापुरुष बड़ लोक महामानव आउ महान व्यक्ति। विभुर अर्थ पे ईश्वर प्रभु ठाकुर आउ देवता लिखिब। ये कही चैतन्य किए चैतन्य जड़े धर्म प्रचारक थिले। से कौन करथिले ना से गौड़ीय वैष्णव धर्म मतवादर प्रचार और प्रसार करथिले। तांको महात्मा कहीं कहबा ना ये पवित्र भूमि रे भक्ति रसर प्लावन सृष्टि करिथिबारु। बुझा पड़ला। तापर कही विंध्यगिरिवर कटीरे गंगा आदि केते नदी शोभा शरीर रे। उक्त पद्यांश परी तुमको भल लागुवा आउ किछि पद्यांश लेखिया पई कहिछि। पिला माने मु एठी लिखछि तो आनंदे होई भी सुखी
କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ। 1 ନମ୍ବର କହିଛି ଜନମିଲେ ତ କୋଳରେ କେତେ ସୁରବୀର ନରେ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର ତୁମର ଉତ୍ତର। ଭାରତ ମାତାର କୋଳରେ ଅନେକ ସୁର ବୀର ଓ ମହାମାନବ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର କହିଛି ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବି ସୁଖୀ କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ। ଏଟାର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେବ ତୁମ 3 ନମ୍ବରଟା। ଆମେ ଜନଭୂମିର ଉନ୍ନତି ଓ ଅଗ୍ରଗତିରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା ଅବନତିରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା। 3 ନମ୍ବର କହିଛି ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା। ୟାର 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଅଛି ପିଲାମାନେ ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ବୀର ରମଣୀ ଭାରତ ମାତାର ଦୁହିତା ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ କହିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକିରେ କାଳିଦାସ ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। ଏଟା ପିଲା କେଉଁମାନେ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ନା ବ୍ୟାସଦେବ ବାଲ୍ମୀକି ଆଉ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ହେଲା କି। ସେମାନେ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ କହିଛି ହେଲା କି। ବ୍ୟାସଦେବ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ, ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ, କାଳିଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳ ଆଉ ଋତୁ ସଂହାର। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର କହିଛି କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ କେତେ କେତେ ପବିତ୍ରତା ପତିବ୍ରତା ସତୀ କେତେ ବୀର ନାରୀ କେତେ ବୀର ଜନନୀ। ଏହି କବିତାଂଶରେ ବୀର ନାରୀ ବୋଲି କାହା କୁହାଯାଇଛି କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି କବିତାରେ ପିଲାମାନେ ବୀର ନାରୀ ବୋଲି ପଦ୍ମିନୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ସେମାନେ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ବୀରତ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୀର ନାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ କିଛି ପିଲାମାନେ ପତି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ଯେଉଁଟା ଚରଣର ପଦ ପାଦ ପୟର ସେଗୁଡ଼ା ନଦୀ ଭୂମି ଜନନୀ ଆଉ ଦୁହିତାର ଲେଖିବା ପାଇଁ। ନଦୀର ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ସରିତ ତଟିନୀ ନିର୍ଝରିଣୀ ଆଉ ଭୂମିର ଲେଖିବ ମାଟି ଭୂଇଁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜନନୀରେ ଲେଖିବ ମାତା ଜନିତ୍ରୀ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଦୁହିତା ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ କନ୍ୟା ଝିଅ ଆଉ ପୁତ୍ରୀ। ଖ ନମ୍ବର କହିଛି କବିତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗିରିବର ଶବ୍ଦର ବର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ବର ଲଗାଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ପାଇଁ। କୃତବର କବିବର ବୀରବର ଗୁରୁବର ପର୍ବତବର ମୁନିବର। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ କହିଲା କି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼। କ'ଣ କହିଛି ନା ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ ଯେତେ ଯହିଁ ଥିଲେ ମିଳି ମାନବ ଗଣ। ଗଣ ଆଉ ଗୁଣ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରାର ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ତେବେ ସେଇଭଳି ଆଉ କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ବଣରୁ ବଣି ବସ ବେଶ ସେଗୁଡ଼ା କଳରୁ ଲେଖିବ କୂଳ ସତରୁ ସାତ ଗଣରୁ ଗୁଣ ମୁନରୁ ମୁନି ମନରୁ ମୁନ ସତରୁ ସତୀ ଆଉ ଜଳରୁ ଜାଳ ଲେଖିଦେବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ। ତୁମର ଏତିକି ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଜନଭୂମିର। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ହକି ଅଛି ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିଥିବ ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।